तर सद्याक आमकां अशें कळोन येयलां की तुमी हालींच रिजायन केला आप पार्टींतल्यान. तर कितें जालें आनी कित्याक लागून तुमी आप पार्टी सोडले? हांव काल राती म्हणजे एक लेट असो 10 सुमार रिजिग्नेशन आमच्या पार्टी अध्यक्षा कडेन आनी बाकीच्या कडेन तेजी कॉपी धाडल्या. रिजन म्हटल्यार मेन म्हाजो कन्सर्न आसा तो आमच्या गोंय राज्याच्या बाबतींत. आयज गोंयान जी भारतीय जनता पक्षाचे जे सत्ता चलत्या, डबल इंजीन म्हण वा कितें म्हणटा तेजेर लोक विटलेले आसा, हें क्लियर आसा. लोकांक ऑल्टरनेटीव जाय आनी फाटले 4-5 म्हयने तरी हांव कॉन्स्टंटली आमकां जे कोण मेळटा ते सदांच सांगतात की एकठांय जाया एकठांय जाया एकठांय जाया. आतां एकठांय जाया म्हणजे कितें हेंवूय सगळें क्लियर नासता. आमची तशीच फिलींग आसा. लोकसभेक जेन्ना आमी सगळे बरोबर रावन काम केलें तेन्ना म्हाका बरो असो फिलींग आयलो, बरी फीडबॅक मेळ्ळो. आमच्या स्पेशली सांतांद्रे सांताक्रूज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बी काँग्रेस पार्टीक तेन्ना थंय लीड आयली आनी कळोन येयलें की लोकांक जाय कितें तरी चेंजीस, पूण तांकां ट्रस्ट आनी कॉन्फिडन्स जाय कोण रावतले आनी ताका लागून एकठांय जाता तितके लोक एकठांय येवपाची गरज आसा. सो हे विचार हांवेंनी आमच्या पार्टी फोरमाचेर मांडलेले. पूण मागीर जेन्ना आमचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जेन्ना हांगा आयिल्ले गोंयांत, तूं जाणा आसतलो की तांणी डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो की आमी आमचे हेजेरूच बळाचेरूच झेडपी इलेक्शन लडयतले आनी युती बी कोणा कडेन करचे ना. सो आमी ते स्टेटमेंट पळयले, ताजेर डिस्कशनूय चालू आशिल्लें. पूण द वे थिंग्स आर गोईंग म्हणजे जेन्ना एक 50 सिटांचेर झेडपीचेर आम आदमी पक्ष कॅन्डिडेट घालतलो जाल्यार ते कॅन्डिडेट त्याच लायकीचे आसपा जाय, त्याच ताकदीचे आसपा जाय. आपली ताकद कितें आसा आनी खंय आमचे स्ट्रेंथ आसा हें आमी जाणा आशिल्ले. कित्याक आजून काँग्रेस सुद्दां इज नॉट इन अ पोजिशन टू पूट कॅन्डिडेट इन्क्लुडींग इवन BJP इज नॉट पुटींग एवरीवेर. सो आमी हे बेश्टे फुगोवन करपाक गरज नाशिल्ली आनी लोकांची जी इच्छा आशिल्ली की युती जावं जाय हाजेर म्हाका दिसता आम आदमी पक्षान थोडी तरी एक पावल फुडें मारपाक जाय आशिल्लें काँग्रेसी कडेन, गोवा फॉरवर्डा कडेन. कित्याक आमी इंडिया अलायन्सान आमी पार्ट आशिल्ले. RGP तेन्ना बरोबर नाशिल्ली. तुमी जर तिगांनी लीड घेतलेली म्हणजे तांणी लीड घेतलीच, पूण एक खंय तरी बरो सिग्नल वयतलो आशिल्लो लोकांक आनी चित्र एक वेगळें दिसून ZP इज अ स्मॉलर लॅबोरेटरी कशी, एक लोकांचो आमकां पल्स मतपेटींतल्यान कळटलो आशिल्लो. तें जालें ना आनी सगळे आपल्याले हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, बेगीन डिक्लेअर करतात, तें जालें. सो म्हाजो मेन इशू तोच आशिल्लो की युती जर जाल्ली जाल्यार एक बरो आमकां चान्स मेळटलो आशिल्लो की हांगा तें आजमावपाक, आनी तें जालें ना. ताका लागून हांवें चिंतलें की नाव द बेटर एक फोर्स वीच इज इमर्जींग आनी त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस ह्या दोगांनी समंजस दाखयलें, बाकीच्या पार्टी कडेन उलयणी केली आनी शेवट ते युती करपाक शकले. ती कशी जावं पूण ते त्या स्टेजीर पावल्यात. सो आय एप्रिशिएटेड दॅट आनी म्हाका दिसलें की आज ह्या दोनूय पक्षाच्या कॅन्डिडेटांक सपोर्ट दिवपाची आमी गरज आसा. हांवेंच न्ही, गोंयकारांनी बी, आनी तांकां एक सक्षम ऑल्टरनेटीव एक करून ह्यो पार्ट्यो गांवांनी रुजयल्यो जाल्यार एसेंब्लीनूय मागीर ताजो इफेक्ट बरो जातलो आनी एसेंब्लीनूय चित्र बदलुपाक शकता भारतीय जनता पक्षाक एक आमी टक्कर दिवपाचें. त्या दृश्टीन हांवें चिंतलें की आज पार्टी सोडपाची आनी ह्या आमच्या एलायन्साचे जे कोण कॅन्डिडेट आसात, स्पेशली म्हाज्या वाठारांतले सांतांद्रे आनी सांताक्रूज ह्या वाठारांतले किंवा तिसवाडीतले, तांकां सपोर्ट करप. सो ताका लागून म्हाका आय वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम पार्टी. आय हॅव नो रिग्रेट्स ऑर आय हॅव नो म्हाजे कोणा कडेन वायटपणूय ना. म्हाज्या पार्टींतले आमचे सहकारी जे आसात, खास करून अध्यक्ष म्हण, ऑफिस बेरर्स म्हण, आमचे MLA म्हण, आय हॅव एक्सलंट रिलेशनशीप दॅट वील कंटिन्यू एट अ पर्सनल लेवल. पूण एक पार्टी म्हणून म्हाका थोड्यो गोश्टी खटकल्यो, सगळ्योच हांव उलोवपाक शकना. पूण आय थिंक दीस वॉज द टायम फॉर मी टू कम आउट ऑफ द पार्टी. सो जशें तुमी आमकां म्हणलें इंडिया एलायन्सा वांगडा आपाची युती जावंक जाली, ती जावंक ना. पूण आतां आपण खुबशे जाण आयले भितर सरले, तांकां ZPची तिकेट डायरेक्ट मेळ्ळी, ते केन्ना खंयच आपाक दिश्टी पडोंक नासलें. हाजेर तुमकां कितें खटकता बा? कित्याक तुमी इतकें काम केलें, लास्टाक तुमकांच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना न्यूज कॅन्डिडेटांक बा ZP तिकेट दिवन सोडल्या म्हणून? म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवन अशें हांव म्हणना, पूण जशें तुवें म्हटलें की कोणाक टिकेट दिली म्हणजे पळय कितें जालें, जेन्ना हांव सुद्दां आम आदमीन एंट्री घेतली डायरेक्ट म्हाका टिकेट दिल्ली. पूण ताज्या पयलीं 6-7 म्हयने म्हाजे तांचे कडेन उलोवणी चल्लेली. म्हाजे स्वताचे थोडे इश्यूज आशिल्ले ते सॉर्ट आवट करूनच, पर्सनल इश्यूज
तेन्नाच आय वूड हॅव बीन एबल टू जॉयन. ते हांवें तांकां कल्पना दिली आनी त्या प्रमाणे हांव जॉयन जालो. हांवूय ओवरनायट जावनाशिल्लो पूण तसो हें आशिल्लो. आतां तेन्ना सुद्दां जे कोण मनीस आमचे जॉयन जाले म्हाजे बरोबर खूब जाण त्या वेळार जॉयन जाले आसतले. तांणी तेन्नाय 39 कितें कॅन्डिडेट उबे केल्ले, तातूंतले थोडे आयत्या वेळार केल्या, पूण तातूंतले एटलिस्ट थोडे तरी उरले. एक 10-12 जाण आमी एक कोर टीम कशी जाली आमची. 2 MLA निवडून आयले, ते पयलीं पासून काम करताले. बाकीचे इन्क्लुडींग आमचो अध्यक्ष बी फर्स्ट टायम तेन्नाच कंटेस्ट केले आनी ती टीम कंटिन्यू जाली. तातूंतले 10-12 जाण आमी कॉन्स्टंटली पार्टी बरोबर सगळ्या कामांनी आसा. आतां खूब जाण ते सोडूनय गेले. तशें जाताच न्ही, जेन्ना तूं कोणाक अशें व्हेरिफिकेशन करिना, ग्रावंड व्हेरिफिकेशन करिना, फीडबॅक घेना लोकांचो, तुजेच प्रभारी धाडून, समजा आतां दिल्लीच्यान कोणी आयले, तांचे कोण ऑफिसर आसा ते भोवून, तांचो मॅनेजर कोण भोवून हें करून आपल्याक कोण बरें आसा तांची नांवां जर हें केली, इट इज नॉट दॅट ते मनीस लोकां कडेन कनेक्टेड आसता, ते मनीस हेंचे कडेन कनेक्टेड आसा म्हणून कॅन्डिडेट जावपाक शकना. ही गोश्ट फक्त पार्टी कळपाक जाय. ZP इलेक्शनाकूय म्हाका दिसता खूब कडेन अशें जालां. आतां खूब कडेन आमचे जे कोण लिडर्स आसा तांणी आपआपली नांवां सुचयल्लीं ते मेळ्ळे, पूण खूब कडेन प्रेझेन्सूच ना. थंय मागीर खंयच्यान तरी मारून मुटकून ह्या हितूंतलो थंय कॅन्डिडेट, थंयचो कन्स्टिट्युएन्सी दुसरे कडेन अशें करून एक्चुली गरज ना आमची तशी. त्या सगळे हितूंनी वोटर बेजूय ना. पूण हे पार्टी कित्याक करता हांव नकळो. पूण म्हाका दिसता, आनी म्हाका तसो कॉन्फिडन्सांनी तेणी थोड्या गोश्टींनी घेतला. थोडे कडेन जे कॅन्डिडेट दिवपा आशिल्ले थंय आय हॅव they consulted me and I was in constant touch with party about that also. पूण खूब गोश्टी म्हाका ज्यो खटकल्यो वा अशे कॅन्डिडेट तूं सांगता तशें दिल्यात, ही गोश्ट आतां पार्टीचे तितून कन्स्टंट आसतले. आय एम नॉट पर्टिक्युलर अबाउट इट. थोडे तातूंतले काम करतलेय बी फुडें. दे मे स्टे, सम ऑफ दे मे जस्ट बी देर फॉर दीस इलेक्शन एंड देन दे वील लीव आउट, बिकॉज तांकां तशें सोय सुद्दां कांय ना पार्टीचे. तांकां कॅन्डिडेट जाता काय विचारला ते बावडे जाल्यात. दुसरे रिजर्वेशनाकूय लागून कन्स्टंट आयले आसतले, थंय जाय तो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका दिवपाक मेळना. ह्यो गोश्टी आमच्याच न्ही सगळ्या पार्टीन जाल्यात आनी खूब कडेन कॅन्डिडेटाचो इश्यू आसा. पूण कॅन्डिडेट दितना पयलीं तो लोकां कडेन कितलो आसा, लोक ताका कितले मानता, हो पयलो प्रश्न आसा. हांगा जे आमचे ऑब्जर्वर्स आसता म्हणा तांचे, म्हाजो ताजेरूय एक असो हें आसा, पूण तशें डिस्कशनूय चड जावना हेजेर. सो ऑल दीस डिसिजन मेकींग वॉज गोईंग ऑन पॅरलल वीथ द इलेक्शन. सो कोणाकूच टायम ना ताजेर डिस्कस करपाक. एक्चुली टायम टू टायम हाजेर स्ट्रॅटेजीक मिटींग जावं जाय, डिस्कशन घेवं जाय. म्हाजो खूब फावटी चल्लो आशिल्लो, इन्क्लुडींग आमची गोवा पार्टी ऑफिस बेराची मिटींग जावं जाय, तातूंत आमी हें डिस्कस करूं जाय आशिल्लें. आनी आमची जी सजेशन आसा ती वयर पावून ती ताजेर कितें तरी एक्ट जावन आमकां, सपोज सगळीं सजेशनां आमची आयकलीं ना जाल्यार सुद्दां वाय, वॉट इज द जस्टिफिकेशन बिहायंड दॅट, हें पटोवन दिवपा जाय पार्टीन. पूण तें तशें म्हणजे हांव तितलो तितून हालीं तरी तितून एक्टीव नाशिल्लो. पूण म्हाका प्रायोरिटी आशिल्ली ती आतां एट दीस स्टेज इट इज, कित्याक कालूच ZP इलेक्शनाचो जो फर्स्ट स्टेज आसा दॅट इज एंडींग टुडे आनी फाल्यांच्यान सारको प्रचार सुरू जातलो. बिफोर दॅट आय हॅव टू, म्हाका क्लियर जावपाक जाय आशिल्लें की एक पार्टीन रावन दुसरे पार्टीक हें करप बरें जायना एथिकली. सो दॅट्स वाय आय हॅव लॅफ्ट. सो सद्याक जशें तुमी सांगलां, मेजरली जे इन्स्ट्रक्शन आपक सद्याक येता दिल्लीच्यान येता आनी हांगा मिटिंगान बी लॅप्सीस आनी कॉर्डिनेशन सारकें जायना अशें दिसता तुमकांय? नॅशनल पार्टी म्हणटकूच ह्यो इश्यू आसात की ते जावपाकूय जाय. फायनली वी आर अ नॅशनल पार्टी ऑर इवन काँग्रेस आनी BJP इज ऑल्सो दॅट. तांचे सेंट्रल आसतात, ऑफिस बेर आसता, हे सगळे आसता. पूण ते कशें काम करतात आनी समजा आतां सांगतना आमची काँग्रेस म्हणून सांगलो, सो आमकां आतां दिसता की तुमी काँग्रेसा बरोबर रावतलो आनी तांकां सपोर्ट करतले. कशें कित्याक तुमीच सांगचें आमकां. पळय, हांवें आमची काँग्रेस अशी म्हटली म्हणजे पळय, हांव न्ही बरें पयलीं पासूनच तसो सिंपथायझर वीथ काँग्रेस, बट आय हॅड नेवर जॉयन काँग्रेस टील डेट. आनी मोर देन सिंपथायझर काँग्रेस म्हणल्यार ओवरऑल जी तत्वां आसात, जी पॉलिटिकल पार्टीची जी काँग्रेसीन एम्बॉडीड आसा, तीच बऱ्या वायट प्रमाणान चडशे बाकी सगळ्याक आसा. आनी BJPनूय तशीच आसात, पूण तांचे बिहेवियर मातशे वेगळे आसतात, तांचे एक्च्युअल एक्शन्स वेगळे आसतात BJPचे. सो आज जर तूं, हांवें आमची अशी ह्या दृश्टीन म्हणटी की गोंयांत खूब जाणांक काँग्रेस ही आपली दिसता, आपली स्वताची पार्टी दिसता, आपली ह्या प्रदेशाची हें दिसता, तातूंतल्यान प्रादेशिकताय दिसता, ऑल्दो इट इज अ नॅशनल पार्टी. सो तो कनेक्ट जो तांचो आसा, ताका लागून आय थॉट दॅट करंटली दीस इज द बेस्ट ऑप्शन टू सपोर्ट. आय हॅव नॉट सेड आय एम जॉयनींग, की आय हॅव नॉट डिसायडेड, आनी म्हाका तांणी कोणें आपोवूय ना आनी हांवें कोणा कडेन एप्रोच करूं ना. म्हाका खूब जाणांचे फोन येतात वेगळ्या वेगळ्या
पार्टींतले म्हजे फ्रेंड्स आसा तेवूय सांगतात तूं विचार कर. हांव म्हणल्यार सद्या म्हाका कांयच विचार हाजेर करपाचो ना. लेट अस फर्स्ट बी ऑन ग्रावंड वेन एवर पॉसिबल टू बी वीथ अवर कॅन्डिडेट्स. आतां स्पेशली सांगपाचें म्हणल्यार सेंट लॉरेन्सान काँग्रेसीन जो उज्वला नायक नेवरा एक्स सरपंच ताका टिकेट दिल्या. आय एम बीइंग पार्ट ऑफ हर कॅम्पेन. त्याच बरोबर सांताक्रूज आमची सिटींग जी झेडपी आसा काँग्रेसीची जी शायनी ताच्या बरोबर ताकाय बिकॉज शी इज ऑल्सो इंटेलिजंट पर्सन, एक इंजिनियर ते. शी हॅज व्हेरी गूड आयडियाज. शी हॅज ट्रायड हर बेस्ट टू इम्प्लिमेंट बऱ्यो नव्यो प्रकारच्यो स्किमी इन अंडर हर झेडपी हे. सो वी हॅव टू प्रमोट दीस टायप ऑफ लिडरशीप, महिला लिडरशीप इन पार्टीज, इन पॉलिटिक्स. सो अशे बरे जर मनीस आसत जाल्यार म्हाकाय काम करपाक तातूंतल्यान बरें दिसतलें. एंड दे हॅव डन समथींग एंड दे आर नाव दे वॉन्ट टू डू इट एट अ हायर लेवल. सो वी शूड सपोर्ट देम अशें म्हाका तरी दिसता. सो सध्या गोंयांत जी झेडपीची घडामोडी चल्ल्या आनी एलायन्साचो जो पार्ट आहा ताजेर तुमचे थॉट्स कितें आहा तें आमकां सांगचे तुमी. पळय आतां एलायन्साचें कशें कितें जालें तें तुमी पळयलें. एक्चुली एज अ ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर म्हणजे नॉट बीन पार्ट ऑफ पार्ट, ही कोएलिशनाक लागून जे जावपाचें आशिल्लें देर शूड हॅव बीन सम सॉर्ट ऑफ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. एक कोण तरी कन्विनर करून ताजे अंडर ह्यो मिटिंग्स बरे पयलीं जावपा जाय आशिल्ल्यो सुरवातेच्यान. आनी सिट्स तरी पयलीं एलोकेट जावंक जाय आशिल्ली. म्हणजे ओके ही सीट तुमी घे विदावट थिंकींग ऑफ कॅन्डिडेट्स आनी मागीर जावपा जाय. पूण ते तुका पॉलिटिकल पार्टीन अशें जावपाक खूब मुश्कील जाता ह्यो जेन्ना चड आसता पॉलिटिकल पार्टी. तातूंत मागीर बार्गेनींग पावर कोणाची चड, थोडे मागीर बॅकस्टॅबींग आसता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसता आनी ताका लागून मागीर तें सगळें जायना. पूण तरी सुद्दां म्हाका दिसता जशें काँग्रेस लिडरशीप, लोकल लिडरशीप, मागीर तांचे MLAs वा तांचे सेंट्रल लिडरशिपांनी एक समंजस भुमिका घेतली तातूंत अशें म्हाका दिसता. सी एज अ एल्डर ब्रदर कसो काँग्रेस वूड हॅव सेड नो नो आमी आमच्या वेळाचेर करता, आमकां तुमी कोण नाका. इजिली जातालें तशें, पूण ताणें तशें केलें ना. विजय सरदेसाय सारको मॅच्युअर्ड एक पॉलिटिकल लिडर आसा. ताणें योग्य वेळार योग्य ती भुमिका घेवन सगळ्यांक बरोबर हाडपाचो प्रत्येक स्टेजीर प्रयत्न केलो. सगळ्यांक इन्विटेशन दिलें, सगळ्यांच हें केलें. सो पूण तें खंय तरी मागीर पावला फळाक. आतां थोडी कडेन फ्रेंडली फायटवणां वा त्यो करच्यो पडटात. सो एनीवे बट इट इज पब्लीक हॅज सीन दीस. लोकांनी हें आतां पळयलां की सिन्सियर एफर्ट ह्या लोकांनी केला. आतां गरज आसती लोकांनी ह्या एफर्टाक एक ताजे रिटर्न्स दिवपा जाय की तांणी इतले जर एफर्ट केले जाल्यार लेटस लोकांनी एक पावल फुडें मारपा जाय. लोकांनी ह्या मतदारांनी सपोर्ट करपा जाय आनी दाखोवन दिवपा जाय BJP की आमकां तुमी नाकात आनी कोण ना म्हणून एकादे वा डिविजन ऑफ वोट जावन तुमी निवडून येता. पूण आज तुमकां तुमची जागा दाखोवपाची वेळ आयल्या आनी वी वील सपोर्ट दीस. अशें करून जर मुखार चल्ले जाल्यार विधानसभेक 2027 एक बरो संदेश वयतलो. बाकीच्योय ज्यो पार्टी फुडें जातात त्यो एकाद वेळ बरोबर येतल्यो आनी एक सक्षम अशें ऑपोजिशन गोंयांत तयार जातलें आनी इट मायट टॉपल द सिटींग BJP गव्हर्मेंट आनी पार्टी. आनी ताची गरज आसा आनी ही जर बदल जावपा जाय गोंयांत आनी गोंया भायर जाल्यार खंय तरी हेजी सुरवात जावपा जाय. थोड्यो गोश्टी आतां ZP हो एक रिजनल इशू. आम आदमी पक्षान आपले नॅशनल अलायनमेंट, आपले नॅशनल लेवलाचे जे हे आसात म्हणजे दिल्ली वा पंजाबाचे ते लक्षांत घेवन हांगा ZPक ताणी फाटीं सरो जायनाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. कित्याक ZPचो इम्पॅक्ट खंय भायर काय वचना. एसेंब्लीचो सुद्दां ओके आशिल्लें पूण ताणी तें तशें केलां अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ताका लागून आय थॉट की गोवा शूड बी फर्स्ट. आमच्या राज्याचे बरेपण जर जातलें जाल्यार ZPन तशें कांय पावर ना व्हडलें कशें हें ना, पूण एक सिग्नल वयतलो सरकाराक आनी ह्या लोकांक. सद्या जे सरकार म्हणून जी कितें चीज शिल्लक आसा ती चलयता ते की लोकांक हें वाज आयला. इट इज अ खंयचेंय इलेक्शन जालें इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इमिजिएट कितें तरी घडटा. आतां ह्या दिसांनी कितें कितें घडलां, कितें कितें वायट प्रकार घडले ताजें रिफ्लेक्शन ऑटोमॅटीक ZP इलेक्शनान पडटलें आनी इट वील बी लायक अ डेटा वीच वील बी ऑर एनालिसीस वीच वील बी गिवन टू ईच पार्टी. सो ताजेर एक एक्सपेरिमेंट आमी करून पळोवपा जातालो. इफ इट डजंट वर्क देन वूड हॅव गॉन अलोन लेटर ऑन. ताचें कांय नाशिल्लें. पूण ताका लागून म्हाका दिसता की ZPचो इलेक्शनाचो म्हत्व हें आसा की आज एक सिग्नल ऑपोजिशन पार्टीनी तुमकां दिला की वी आर कमींग टुगेदर. जे कुशीक रावले ते तांचे कितें प्रश्न आसतले. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक बिकॉज आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दीस टॉक्स एंड एनीथींग. आय वॉज ऑब्जर्वर. पूण काँग्रेसीची आनी गोवा फॉरवर्डाची प्रशंसा करपा जाय की तांणी शेवट हें
जमयले लास्ट मिनीट सुद्दां आनी ते फुडें सरल्यात. म्हाका दिसता लोकांनी तांकां एक सपोर्ट दिवपाक जाय आनी हें चॅक करपाक जाय की हें कशें जातलें. सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन, तुमी जशें आपातल्यान रिजायन दिला, आतां हो तुमचो जो विचार करून तुमी सोडला ती पार्टी, हो तुमकां फुडें रिग्रेट जातलो, हो तुमचो बेटर स्टेप जावन आसतलो? पळय कितें आसा, रिग्रेट्स खंयच्योय गोश्टी आतां ती पॉलिटिकल पार्टी आसूं वा कोण थोडे जॉब सोडटात, प्रत्येकाची कारणां वेगळी आसता. आतां समजा एक MLA बी सोडटा, त्या वेळार अचानक आनी दुसरे पार्टीसून मिनिस्टर जाता, ह्यो गोश्टी वेगळ्यो. आमी एक रायट नाव अनइलेक्टेड रिप्रेझेंट ऑफिस बेरर्स. आतां सद्या हांवें पार्टी सोडल्या, हांवें तुका म्हाजें कारण सांगलें की आय वॉन्ट नाव पिपल्स पल्स इफ वी सी इज आस्कींग फॉर अस, ते एकठांय जाया म्हणून. जाल्यार ते जर जायना जाल्यार आमकांय मागीर एक भितरल्यान एक हें जाता, स्ट्रेस जाता की अरे आमकां मनान आसून तें जायना म्हणून हांवें पार्टी सोडली. सो जर अशें बरे कारणाक लागून हांवें पार्टी जर सोडली जाल्यार म्हाका रिग्रेट जावपाची हें ना. म्हाका रिग्रेट फक्त इतलोच की थोडे म्हाजे फ्रेंड्स आसताले त्या पार्टीन, पूण ती फ्रेंडशीप कंटिन्यू जातली, बट आय एन्जॉय वर्कींग विथ देम ऑल्सो. घडी आमी केन्ना एकठांय जावंकूय शकता, वी डोंट नो. फ्रेंडशीप इज फ्रेंडशीप. आतां तसो आय वॉज इन BJP ऑल्सो, आय हॅव लेफ्ट, बट BJPंतले म्हजे जे दोस्त आसात पॉलिटिक्सांतले ते तशेंच आसात. ती एनिमिटी करून गरज ना. आनी रिग्रेट हो तसल्याच गोश्टी जाता. संदी अरे आपूण थंय आशिल्लो जाल्यार हांव कोण तरी जातलो आशिल्लो वा आनी कितें, तसलें म्हाका कांय पडलेलें ना. कित्याक आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ गेटींग समथींग. म्हाका खूब तश्यो ऑफरी बी तेन्ना आयल्यो, पार्टी सोडनाका, हें घे तें घे, पयलींच्या पार्टीन. पूण म्हाज्या मनान जें कितें आसा तें जर म्हाका साध्य करपाचें आसा जाल्यार यू हॅव टू समटायम्स टेक सम टफ डिसिजन, मे बी बिटर डिसिजन्स. पूण रिग्रेट असो जायना की लायफान जर तुवें इफ यू आर ट्रू टू युअर सेल्फ आनी यू टेक सर्टन डिसिजन देन देर इज नो नीड टू रिग्रेट. आमी फाल्यां हांव हें जातलें आशिल्लें, फाल्यां तें जातलें म्हणून कांय अर्थ ना. कित्याक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर ओन एक्शन्स. आनी जर त्यो एक हायर गोल्साक लायक गोंयच्या कल्याणा खातीर म्हणा, आमच्या गोंयकारां खातीर म्हणा, जर आमी घेतले जाल्यार रिग्रेट जावपाची गरज ना. एखादें हरलें जाल्यारूय रिग्रेट. सो वी डोंट मायंड दॅट आय एम नॉट इन टू पॉलिटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ गेटींग समथींग. So there is no question of regret as such. थँक्यू सर.